Okay, ito na ating nagbabagang balita. Ngayon pong araw ay may interviewin tayo. Ito po ay si Miss Milche M. Laluya, ang bagong graduate ng BS AF o Bachelor of Science and Scientist. Excuse me, ma'am. Why are you hired to apply BS Scientist in there? Yes. What you say? Sa to, ano pangutan na? Anong gusto mong kanang piliun bilang pagka-scientist diri sa kalibutan? Diba? BSCF ka? Bachelor of Science and Scientist? Bachelor of Science and Scientist? Yes. Kuan, ganun gusto ko? Kay Bright man po. Oh, she's genius. Nice question. Tama ko Nice skills answer. nga, nako yung skills nga makalupad bitaw. So, kung makalupad ko, maadto ko sa lain. Sa lain planeta, makita na dito ang mga kauban ho nga ning lupad po. Sige po, pwede mo tanong. Say mo. Nag-testing ka na ba naman mulupad o wala pa? Na-testing nga na gabi eh. Nagabi? Gabi eh. Kasi yung perfume. Lana sawa. Lanasawa? Oh. Lanasawa. Binabuang naman mo, nabuang. Okay, cut. Tapos na tayo mag-interview kami Miss Layula. Susunod natin is si Miss Anami Dokila. Graduate siya sa Bachelor of Science in Bachelor of Science Engineering in Land farming. Ma'am, pwede kami interview. Pwede kami interview. Musta itong kagwapa? I'm fine, thank you. Kaya, maulo si ma'am, so balista di sa tayo. Karon is natin ba interviewon? Kuha na siya, sikat na siya na vlogger o model si Miss Jubilin Abrigo. Kaya follow sa page niya, Jubilin Abrigo. Sikat na isang vlogger? Ay ma'am, musta itong kagwapa? Oh my God, thank you for asking me. First of all, ako ka na. Ayun lang, manima ko na baka. Maulaw sila, so sa laki na punta. Kini, bis kuha na siya ka ng, nakakuha na siya ka ng, nakadaog na siya paka Bis monitor, ano ba? Dili, nakadaog na siya paka best actor tong best award sa Mindanao, 1960? sa Mindanao State University. Si Mr. Prince Louis Tanyari. Oh, Mr. Prince Louis Tanyari. Atong hanapon ko. Makita na to interview na to. Let's go. What's your usay mong masulti sir na nindaog ka pagka best actor sa Mindanao State University? The first thing I can say is that I'm so grateful that I have been chosen to be the best actors of the world. Sure. Oh my God. Oh my God. It's very hard English. But, okay, try my best. Oh, sir. Please. Balik, sir. Kaya papunahuman. Yes. Musta ang pagwapo? No comment. No comment? Nay uyab. No, lagi. Why uyab si sir? Kung kisa itong gusto na yung makakaway ba, sir? Comment. Irito lang. ninyo. Prince Louis Tanyari, best actor of Mindanao State University. Yes. And the one yeah. 5'7", 5'8". Next, wala na. Karon is simsul na to. Of course, sakto ko of course. Bye. Please subscribe our channel below and please don't forget to share and like. Thank you.